Selamat mengalih hari serta meri tabik basang gaya kita semua bergulai dengan aku, Donilang, Batang Berita. Sentoria Borneo Lane Sendian Berhad SBLSB dekat Ransiang nembuk ke projek Borneo Semariang Resort City BSRC ke Napit Penanggul terjanggal digagak sebedau tu. Nitiah kebenaran media Ari Opis Sapit Premier Sarawak Kemegat Menteri Pengerai Mensia Mayuah Pengawal Berumah dengan Perintah Menua Sarawak kembali SBLSB dekat Ransiang berjalai ke pengawal tajak benda bertapik engau sekedar penanggul. Ko ia pengawal nyekat sementara akaun pemansang pengawal berumah HDA SBLSB udah dibatak bank baru. Tajak pihak ko penerangnya, Raban Bank berbenar nuntut perkara ke dibantai SBLSB dipersa engau siliat nengah akaunten ke udah dipadu. Pak penerang ke sama megamadah. Perintah Sarawak Regas bekerjasama engau sekedar Raban dikena nulung engau meri perengka guna ngagai Raban pembeli rumahnya. Ko ia perintah dengan Opis Menteri Pengerai Pengawal Berumah dengan Perintah Menua bisik udah ngatur sekedar ranau bergulai ngau SBLSB pengari pembeli agensi berkawal engau megak bala sapit menteri. Ku penerangnya, sebengkah awam udah diatur betuai ke sapit Menteri Pengerai Pengawal Berumah engau Perintah Menua Sarawak, Pengerai Mensia Mayuh engau Pengawal Berumah, Michael Tiang Ming T serta sapit Menteri Utiliti serta Telekomunikasi Sarawak, Utiliti Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi kena 14 Jun 2022 udah mantai ke isu merek bantu wang ngagai bala pembeli ke tebunsa ngaul orang gawak perintah ngagai Opis Sekretari Wang Negeri SFS Borneo Housing Mortgage Finance Berhad BHMFB ngau Konsil Melanja Rumah Orang Gawak Perintah LPPSA. Nakak tu LPPSA ngau BHMFB udah nendur ke sekedar atur mayar pulai jalik rumah ke digagak bala pembeli ke udah terbunsak ditangkan SFS agi berundiang ke sekedar atur dikena mutar perkara berkaul ngau jaliknya. Berita udah tu, Opis Menteri Utiliti engau Telekomunikasi Sarawak merangsang agensi bekal air ngiga engau berarti ke teknologi baru ke boleh dikena ngedegap ke sistem engau servis bekal air bersih di negeri itu. Menteri ya, Datuk Julahi Narawi Madah, ia megak merat ke pengawal sekali ke nyak bertukar penemu pengelandia antara agensi bekal air dikena mutar ke isu air bak kandang endur ke berbida. Ku ya Sarawak Water Supply Retreat 2022 jadi pelasar ungkup 4 agensi bekal air bak Sarawak berkongsi serta bertukar penemu penelbak dikena ngemansang engau ngemanah kagi sistem bekal air di Sarawak. Ia madah menyenyak bak pengawal nutup Sarawak Water Supply Retreat 2022 bak Damai Bis Santubong kemari. Datuk Julahi megah madah agensi korporat atau ke City Organisation penempat patut nentu ke tusun pengawal ngaga engau ngasi ke akta garis lalau standard pun penatai air ke patut diberi perhati raban penderit. Kenu koya antaranya Wan Entaiti ianya perambu ngempung 4 agensi bekal air bak Sarawak dikena nentu ke penyeriris pemansang engau berpangai ngagai peminta bekal air bak rengat dalam menua engau 7 kompresor uliah di tapi. Sama bising ngulu program tu, Sekretari Mendam Opis Menteri Utiliti engau Telekomunikasi Sarawak, Datuk Elis Jawan Empaling, Manager Rusai Kaunsil Air Kuching Rodziah Muhammad, Direktur Jebab Insinyur Chang Kwit Siap, Manager Besar Kaunsil Air Kuching Abdul Malik Abdullah serta Tuai Pegawai Eksekutif Laku Manajemen Sendirian Berhad Daniel Punang. Terus nampung isi berita. Pengawal nyaga hospis Endang Siti atur ke patut disedia dikena nyadi sebagi dari ekosistem nyaga pengerai. Menteri Pemansang Orang Indu Anamid dengan Pengelantang Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah. Pengawal nyaga paliatif tu berguna amat. Di berjalai ke Sarawak dikena nyikap diri napi menua gayu tau ke NS Nation. Ku ia nya megak jadi penyikap dudiari laban penyampau orang tuai majak nambah lebih 14%, lalu penyampau orang ke baru ada di Sarawak diperhati kusut. Satu lagi ialah jagaan ini perlu juga dilihat. So ianya perlu dilihat secara holistik. Dan part of that holistic ecosystem itu adalah palliative care. Saya melihat penting. Palliative care bagi saya juga penting. Sama seperti yang kita sekarang sediakan juga iaitu rumah misalnya untuk yang tiada waris, rumah seri kenangan. Itu juga penting ya supaya mereka tidak ada warga emas kita yang tiada waris ini hidup merempat tapi ada disediakan tempat tinggal mereka, diberi jagaan yang baik. So semua ini ya sangat penting and to me we want to bring in the palliative care ini
sebagai sebahagian daripada ekosistem yang perlu kita sediakan, ya, dalam kita membuat persediaan untuk menjadi an aged nation ini, ya. Ia madah menyenyak ngagai pemberita pengudah taklimat bergulai engau 2-3 Lost Hospice Kuching kemari. Datuk Seri Fatimah Megat madah pengawak nyaga hospis endang atur nyaga paliatif dikena meri pengelantang, nyungkak kualiti penghidup yang kaum ngurang ke pemerintah raban kenapi penyakit urat ada sukut batang tubuh rundiang engau pengarap. Tanduk ya, perkaranya diputar ke seraban orang profesional yang kaum melutur misi ke bekaul engau bidang nyaga paliatif engau volunteer. Ungkup penemu, Tutri Lost Hospice Kuching endang terbahaya nyedia ke servisnya Bak Sarawak lalu dibantu Bak atur injau tau ke sua perengka perubat bakal katil hospital, oksigen, konsentrator, kerusi roda, komod serta servis perengka pengangkut ambulan. Berita nangkan ketu, Komiti Nagang Penyalah Makai Suap Malaysia, SPRM Sarawak nadai nerima sebarang petenah tau ke riput berkaul engau makai suap salah guna kuasa tau ke ulah nak betul ngau palan pengarap bukai ba negeri itu. Direktur SPRM Sarawak Muhammad Zaki Hassan madah perkaranya mandang ke ulah positif serta meri penganal ati mensia mayuh ngagai bala tuai palan pengarap bukai. Tajak pihak palan pengarap bukai ba Sarawak nak tau kelalu teruna-runa engau pemanah rekod ke digagak ngelamat tu laban dudiari nyangka tau napi perkara ke lebih mar. Setakat yang kita rekod dalam semakan rekod kita di pejabat SPRM, tidak ada lagi apa-apa tomahan belum pada investigation, first tomahan dan siasatan dan pembuktian dan prosecution kan. Setakat ni tidak ada lagi tomahan yang melibatkan rasuah dan penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan dalam yang melibatkan institusi-institusi agama lain. Ia madah menyenyak menjadi ke program Ranau Integriti Bergulai Ngau Tuai Pengarap Bukai di Kuching kemari. Sama datai Direktur Unit Pengarap Bukai Unifol Richard Lon Balatuai Pengarap Kristian, Buddhis, Tao, Sikh, Hindu, Enggau Bahai. Berbak ngaunya Muhammad Zaki ngelalau minta semua tuai pengarap patut nentu ke semua kaban komiti dalam palan pengarap diri, seluruhan lurus hati, membuat integriti, accountability serta megai tanggung pengawak tik lurus dalam mengatur belanja. Nangkan kenya Bak Jakoya Richard Madah. Program bakanya keterubahaya diatur bergulai engau raban SPRM tik nyadi bakih strategik nagang ulah salah engau bersibil guna belanja ke diberi. Di Tanjung Manis, Opis Pemadah Jepen Pilih Tanjung Manis sudah ngatur program konvoi Kembara Merdeka Keluarga Malaysia hari 4. Pengawak flag off dimenjadi ke rekaban Parlimen Tanjung Manis Insinyur Yusuf Abdul Wahab berpalan bak Terminal Tanjung Manis. Udahnya, Insinyur Yusuf empu bisik engau bak aktiviti ke diatur berserimai engau Hari Kebangsaan di beramai ke Jaku Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Urung 100 ikut engau konvoy ngena bermacam entukal di lagu engau menira jalur gemilang berjalai ngelingi Tanjung Manis, Kampung Rajang, Kampung Jerijeh, engau Kampung Belawai. Berbangunnya, Insinyur Yusuf bisik menjadi kekelai nyuak ke jalur gemilang ngagai komuniti Malaysia Sibilia pelilih Tanjung Manis dikena ngericah ke bulan merdeka engau nirnak semangat patriotik. Ngalih ngagai ngemah sekedak peramu pemansang dekat digagak bak sitak Konsil Negeri Dun ngemah mungkur pemansang infrastruktur, pelajar, ekonomi, engau, nebia. Adun ngemah Anyi Jana madah pemansang bak SPS Reskom udah nerima perhati dari Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg. Goya, bisi bajet ke diagih Perintah Gabungan Parti Sarawak GPS ngagai pengari rakyat GPS baka projek MIT Menua Pesisir MRP, Program Transformation Benua Pesisir RTP engau program ngemanah Rumah Seranta Rakyat Sarawak PPRMS. Ia madah menyenyak mayang ulu program tuai bergulai dengan rakyat MPBR di rumah Mang Nyambung, Nanga Jagau Kenawit, Apin Lama ke Udah. Kelimpah harinya, ia bisik menar ke Geran MRP ungkup JKKK besai Nanga Jagau sepenyampau RM7,000. Di Kuching, Pustaka Negeri Sarawak dekat ngatur program Sarawak Children Festival 2022, renggat ke-5 bak 3 endur Pampang ya.
Kena ku pemangku tuai Pegawai Eksekutif Pustaka Negeri Sarawak Japri Bujang Masli, aktiviti nintiang tahun Pustaka Negeri Sarawaknya dekat diatur nadai berbayar. Kuya Sarawak Children Festival 2022 dekat diatur bak 3 pampang yang mungkur Pustaka Negeri Sarawak miri kena 27 nyentuh 28 Ogos 2022. Udahnya bak Pustaka Negeri Sarawak, kuciang engau sibu kena 3 engau 4 September ti dekat datai. Ia badah menyunyak bak awam pemberita di kuciang hari 4. Ku ia programnya dekat diisi engau bermacam aktiviti manah bakal aktiviti STEAM, Junior Vendor, aktiviti hands-on engau storytelling ti engau pencerita di kangau khas dari Australia, Indonesia, engau Menuatu. 7 program tu dikenal nerenak minat anak miat ngagai aktiviti STEAM, Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics ke majak ngeremai bak Malaysia. Kelimpah harinya, program tu megak dekat beri penemu ngagai bala anak miat engau nebiak berkaul engau libri nyadi palan penerang engau malin serta nempak pengawak belajar seraya bermain. Dan kan kenyak belak bisi diatur maya tu ilak program Movie Under the Stars ke dekat berengkah pukul 8 malam kena 2 September 2022. Nakak terdulu di singal hari bergulai dengan aku, Donilang, berita kesih lagi tahu daripada dengan semua laman media UKAS yang kau membak protoukas.sarawak.gov.my engau UKAS channel di YouTube. UKAS, #berkongsi penerang ke aman.